اما بریم جدید داشمعیارمونه عشق امام حسین اومده، یا حسین انداخته به سرش، یا حسین سر جدیدش. İstərəm sərxoş olum, məst eyləsin bal ləblərin. Hər tərəf səhra, susuz, kəhriz bulaq sal ləblərin. Hicrin ilə bimaram, daim səni ruhum arar. Canımı canınla aldın, qoymayıb hal ləblərin. İldə شما نگاه کنید سیاه سفیه دو چهار همه امتحانات هاي بركاته حج شلون الموقف؟ خير من الله ان شاء الله. صلى الصلاة على صاحبين البركة ان شاء الله. معجونيات اهم شيء المعجونيات. بركة ان شاء الله. بركة. الموقف شلون يا عمي؟ والله انا العمله الاجنبيه بس هاي العمله شو هذا ريال فنلندي. لا والله ما عندك شو وايد. افريكا خير والله كله خير. العمله هنديه اكو هنديه هاي هي صور غاندي. لا اكو عندي صور غاندي. اللهم صل على محمد وآل محمد.